हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल सी TR बर्ड्स। आज बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल पे वीडियो नहीं आ सकी, तो आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन के हवाले से कि परिंदों को कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। तो पहले तो ये बात जान लें कि तमाम परिंदों में यानी मुर्गी, कबूतर, तोते, फाख्ता और कोई भी परिंदा हो जो परिंदे की कैटेगरी में आता है, उनकी बीमारियां सेम होती हैं। इन सब में एक बीमारी आती है जिसे हम रानीखेत के नाम से जानते हैं, जिसमें परिंदा हरी बीटें करता है और सफ़ेद और हरी मिक्स बीटें करता है, बिल्कुल पतली पतली से पानी के जैसी। इसके बाद उसकी सीने की हड्डी निकल आती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, या वो लकवे जोले में चला जाता है, या उसकी टांगें जो है ना वो रह जाती हैं, वो चलने फिरने से ख़त्म हो जाता है, या वैसे ही मर जाता है। अगर बच भी जाए तो वो परिंदा जो है ना बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इसका क्या हाल है। इसकी वैक्सीनेशन है, इसमें कई तरह की वैक्सीनेशन होती हैं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। तो आज जिस वैक्सीन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है NDIB वैक्सीन। ये देखें, ये वैक्सीन है। अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैंने इस शॉपर के अंदर, इस कागज़ के अंदर इसीलिए ही लपेट के रखा है कि इस पर डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़े तो इसका असर ज़ायल हो जाता है। इसकी आप तस्वीर अच्छे से देख लें, इसे NDIB कहा जाता है। और ये 1000 बर्ड्स की होती है। ये देखें, 1000 बर्ड्स की वैक्सीन होती है। तो पहले सबसे आपने जब भी ये लेनी है तो एक्सपायरी डेट वगैरह देख लें कि ये 2024 तक है, मतलब एक्सपायर वैक्सीन नहीं लेनी। इसकी प्राइस जो मुझे मिली है वो 600-650 रुपये में है, और इसके अंदर एक गोली की तरह टिक्की होती है और जो आपको अंदर हिलते हुए नज़र भी आ रही है। अव्वल तो ये बात अच्छे से जान लें कि इसको हमने जब भी आप लेके आएँ, अगर तो गर्मी है, अभी मैंने इसको बाहर इसीलिए रखा हुआ कि हमारे यहाँ टेम्परेचर ठीक है, ठंडक है। अगर गर्मी है तो आपने इसको कागज़ में लपेट के इस पर सूरज की शुआएं ना पड़े और इसको ठंडी बर्फ़ में रख के लेके घर आना है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगी। और इस वैक्सीन को करने के लिए हमें साथ में एक सिरिंज चाहिए और साथ में एक ड्रॉपर। जो मैं वे आपको वैक्सीन का बताने लूँगा, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है वैक्सीन करने का। किसी भी वेटर्निटी शॉप से ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये 30-40 रुपये का ड्रॉपर है, बल्कि एक बार ही ले लें तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें पानी होता है, मतलब आम पानी में वैक्सीन करें तो वो नहीं सही तरह हो पाती, क्योंकि पानी से रिएक्शन कर जाती है। इसमें डाइल्यूट वाटर होता है, ये देखें लिखा भी हुआ है। अगर आप ये ना लेना चाहें तो 30 ml कोई भी ड्रॉपर लें, उसमें 30 ml पानी डालें, लाइक इस पर लिखा भी हुआ होगा, यहाँ ही कहीं होगा। ये देखें, ये 1000 बर्ड की डोज़ वो थी। 1000 बर्ड के लिए ये ड्रॉपर है, 30 ml इसमें वाटर होता है। तो आपने घर में अगर इसको तैयार करना है तो कोई भी ड्रॉपर ले लें, उसमें 30 ml पानी लें, उबला हुआ पानी, जो यानी 1 गिलास पानी को इतना उबालें कि वो हाफ़ गिलास रह जाए, तो इसमें डालें, तो उसमें वैक्सीन मिक्स हो सकती है। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ये गीला है, देखें ये भी गीला हो चुका है। इसकी क्या वजह है कि इसको मैंने इस पानी में रखा हुआ था, ठंडे पानी में, ताकि जब हम, ये देखें बहुत ठंडा पानी है, ताकि हम जब वैक्सीन इसमें मिक्स करेंगे तो पानी जो है ना ठंडा हो, ताकि वैक्सीन का असर ज़ाया ना हो जाए। तो करते हैं अपनी वैक्सीन का आगाज़। सबसे पहले करना आपने ये है कि इसे खोल लेना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, वैक्सीन बहुत तरह की होती हैं इस मौसम में। चूँकि जनवरी चल रहा है, इसमें NDIB बेस्ट वैक्सीन है, बिकॉज NDIB सिर्फ जो है वो रानीखेत को ही नहीं ख़त्म करती, बल्कि आप ये लिखा देख सकते हैं इन्फेक्शन, ये देखें, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस लाइव वैक्सीन। इसका क्या मतलब है कि जो कुरेज़ा वगैरह मुर्गियों में आता है, या नाक बंद या गला ख़राब वगैरह, तो ये उसमें भी हेल्प करती है, उससे भी उसका भी इलाज कर देती है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस ड्रॉपर की पिन को ओपन कर लेना है, इसमें से पानी भरना है ऐसे करके। ये देखें, ये देखें, ये पानी लिया ले, ठंडा पानी है, उन्हें ठंडा पानी ही लेना है, और इसकी सील करना है हमने ओपन। ये देखें, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है सील की कि वैक्सीन बिल्कुल यूज़ नहीं है, बिल्कुल सील्ड है। और दूसरी बड़ी निशानी ये देखें, ये ड्रॉपर जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये खुद ब खुद पानी इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें हवा है। ये देखें, मेरा हाथ इधर और पानी खुद ब खुद अंदर जा रहा है। ये आपने इंजेक्ट कर लिया।
اب آپ نے اس سرنج کو نکالنا نہیں ہے بلکہ اس کو ہلانا ہے اچھے سے، اتنا ہلائیں کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں وہ ٹکی جو ہے وہ اندر ختم ہو چکی ہے اور یہ اچھے سے پانی کے ساتھ مکس ہو چکی ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ویکسین آپ کی مکسڈ ہے۔ اب آپ نے اس کو دوبارہ انجیکشن میں نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں نکل رہی۔ ہم دوبارہ پن کو انجیکٹ کریں گے کسی اور جگہ سے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، ابھی دیکھیے گا، یہ دیکھیں ویکسین نکل گئی۔ اب کیا کریں گے، ہم اس جو ویکسین ہم نے اس میں سے نکال لی ہے، ہم نے اس کو اس ڈراپر کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے، اور انجیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ اسی میں سے ڈراپر کو بھرنا ہے، اور اسے اس کے اندر چونکہ تھوڑی بہت ویکسین رہ گئی ہوگی، یہ دیکھیں آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو بھی، اسے دوبارہ ڈراپر کو اس کے اندر ڈالنا ہے، انجیکشن کو ڈالنا ہے، اور اسے دوبارہ مکس کرنا ہے۔ یہ مکس ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی ویکسین کا باقی نہ رہ جائے۔ یہ دیکھیں اچھے سے صاف ہو چکی ہے، اس میں بھی کچھ بچا نہیں ہے۔ چاہے تو آپ ایک بار اور اسے دوبارہ بھر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویکسین بالکل خالی ہو چکی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچا، تو مطلب سارا ہم اس میں ڈال چکے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے ڈراپر کو کرنا ہے بند، اور اس کی پن کو دوبارہ لگانا ہے۔ یہ دیکھیں، اور اس کو اچھے سے شیک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بلبلے آئے ہوئے، یہ شیک کر لیا آپ نے۔ اور دوسری بات میں یہ بتانے لگا ہوں کہ موسٹلی کیجز ہوتے ہیں آؤٹ ڈور، تو آؤٹ ڈور میں کیا کرنا ہے، اس کو جب آپ نے ویکسین کرنی ہے تب بھی اس کو دھوپ میں سے بالکل صاف نہیں لے کے جانا، اس کو ڈھانپ کے ہی دھوپ میں لے کے جانا ہے، اور اس کو بنانے کے تیار کرنے کے فوراً بعد دوبارہ آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیے گا، اس طریقے سے کر کے ٹھنڈا پانی لینا ہے، اس کے اندر ڈال کے لے جانا ہے۔ اب میں آپ کو ویکسین کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ میرے برڈز ہیں، کچھ یہ بیٹھے ہیں، کچھ ادھر ہیں، اور کچھ یہ ہیں، ڈائمنڈ ڈاو ہے، یہ پیرٹس ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک ڈراپ اس کی ہر برڈ کی ایک ڈراپ آنکھ میں، یہ دیکھیں چلے گی، دوسری آنکھ میں، اور ایک ڈراپ دوسری آنکھ میں ڈال دینی ہے، اور ایک منہ میں۔ آپ ایک آنکھ میں اور ایک منہ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بس یہ ہو گیا ویکسین۔ تو اٹ از ویری سمپل میتھڈ آف ویکسینیشن۔ ابھی یہ دوسرا برڈ ہم ویکسین کرنے لگے ہیں، آپ دیکھیں جیسے کریں گے کیا کہ ایک اس کے منہ میں اور ایک اس کی آنکھ میں۔ اب چونکہ برڈ پکڑنے پہ ٹائم لگے گا تو ہم اس کو دوبارہ ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں گے۔ یہ ایک اور برڈ ہے، ایک ڈراپ آنکھ میں اور ایک ڈراپ اس کے منہ میں۔ یہ ہو گیا ویکسین۔ یہی ویکسین جو ہے ڈائمنڈ ڈاو کو بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا اور ایک قطرہ آنکھ میں، تو یہ ویکسینیٹڈ ہو گئی۔
یہ اسی پیئر کا دوسرا پیس ہے. یہ دیکھیں ایک قطرہ آنکھ میں گیا. بس ٹھیک ہے منہ کھلا. اور دوسرا قطرہ منہ میں. یہ مرغا ہے وہ مرغی ہے. یہ مرغے کو بھی یہی ویکسین ہوگی. ایک قطرہ 2 قطرے منہ میں اور ایک قطرہ آنکھ میں. یہ دیکھیں یہ ویکسین ہو گیا. اس کو چھوڑ دیں. عیشا دیکھ کتنا بڑا مرغا ویٹ بھی کر گیا میرے سے. چیر نہ دے جی. یہ اس کے ساتھ کی مرغی ہے. ایک قطرہ پکڑ کے رکھو نا. ایک قطرہ اس کے منہ میں گیا اور ایک اس کی آنکھ میں ڈال دیں. یہ بھی ویکسین ہو گیا. چھوڑ نیچے. یہی ویکسین ہم اپنے بچری پیرٹ کو بھی کریں گے.